अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस और मैं हूं इसरार अहमद कसाना। आज एक बड़ा डिफरेंट टॉपिक आज आपके सामने पेश किया जाएगा और वो है क्रिकेट, जो आपका बहुत फेवरेट टॉपिक है। हमने कल एक इंतहाई अहम मौजू पे बात की थी। आज आपको मालूम है कि वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, लिहाजा हमने सोचा कि उसकी मुनासबत से एक कर्टन रेजर के तौर पर आपके सामने एक प्रोग्राम पेश किया जाए, ताकि आप देख सकें कि पाकिस्तान की टीम की क्या सूरत हाल है, पाकिस्तान टीम के क्या इम्कानात हैं। आज हम देखना चाहेंगे कि क्या स्ट्रेटजी पाकिस्तान टीम अपना सकती है ताकि वो अपनी तमाम तर वीकनेसेस के बावजूद वहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर सके। वो क्या स्ट्रेटजी है, इसकी हम बात करेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियोज में मौजूद होंगे साबिक टेस्ट क्रिकेटर जनाब सरफराज नवाज साहब, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। और इसके अलावा हम इंतखाब आलम साहब से भी बात करेंगे फ़ोन पर, और मोहसिन हसन खान साहब के साथ, जो कि दोनों टेस्ट क्रिकेटर रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा आपकी कॉल्स भी लेंगे, आप हमें कॉल्स कीजिएगा। और अपनी कॉल्स में जो भी आप क्रिकेट के हवाले से, जो हमारे खासतौर पर जो क्रिकेट के शायकीन हैं, जो कि मेरा ख्याल है कि लाखों की और करोड़ों की तादाद में है, वो जहाँ पे भी हैं, अपनी अपनी कॉल्स हैं वो उनके ज़रिए आप हमारे साथ अपने जो कंसर्न्स हैं, आपके क्वेश्चंस हैं, वो शेयर कर सकते हैं। हमें कॉल्स कीजिएगा। हमारे नंबर्स होंगे 9222 और दूसरा नंबर है 922048। और हमारा ईमेल एड्रेस है newsplus@ptv.com.pk, newsplus@ptv.com.pk। ये सब खबरों के बाद, लेकिन खबरों से पहले एक कमर्शियल, और उसके बाद फिर खबरें, और उसके बाद हम आएंगे वापस। प्लीज सिट टाइट, विल बी राइट बैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आज जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के खिलाफ सदारती रेफरेंस की समाअत करेगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास की सदारत कायम मकाम चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस जावेद इकबाल करेंगे। काउंसिल के दूसरे अरकान में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जनाब जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर और जनाब जस्टिस सरदार मोहम्मद रजा खान और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस इफ्तिखार हुसैन चौधरी और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस सबीहुद्दीन अहमद शामिल हैं। बाकी खबरें एक ब्रेक के बाद। वज़ीर-ए-आज़म शौकत अजीज उज़्बेकिस्तान के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज ताशकंद रवाना हो रहे हैं। ताशकंद में क़याम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म उज़्बेकिस्तान के सदर इस्लाम करीमोव से मुलाकात करेंगे और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म से दो तरफ़ा ताल्लुकात और अहम इलाक़ाई और आलमी उमूर पर बातचीत करेंगे। दोनों मुल्क कई समझौतों और मुफ़ाहमत की याददाश्तों पर भी दस्तखत करेंगे। सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने पानी और बिजली की वजारत को हिदायत की है कि सनती और ज़रई शोबों में तवानाई की बढ़ती हुई ज़रूरियात पूरी करने के लिए बिजली पैदा करने के छोटे प्लांट्स जल्द मुकम्मल किए जाएं। उन्होंने ये बात रावलपिंडी में तवानाई के मुख्तसर मुद्दत के मंसूबों के बारे में इजलास की सदारत करते हुए कही। सदर ने कहा कि बिजली के छोटे प्लांट्स लगाने के लिए मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों के अलावा निजी शोबे को सहूलतें मुहैया की जाएं। उन्होंने कहा कि मुल्क में तवानाई की बढ़ती हुई जरूरियात को पूरा करने के लिए इलाके के मुल्कों से तवानाई की दरामद के अलावा कोयले और विंडमिल समेत दूसरे मुतबादिल ज़राए को भी मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की की शरह बरकरार रखने के लिए बरूएकार लाया जाए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जामी मुज़ाकरात का चौथा दौर आज इस्लामाबाद में शुरू हो रहा है। दो रोज़ा मुज़ाकरात में पाकिस्तान की नुमाइंदगी सेक्रेटरी खारिजा रियाज मोहम्मद खान और भारतीय वफ़द की क़यादत भारत के सेक्रेटरी खारिजा शिव शंकर मेनन करेंगे। मुज़ाकरात में दूसरे उमूर के अलावा जम्मू और कश्मीर और अमन व सलामती पर खास तौर पर बातचीत होगी। पाकिस्तान ने इंसानी हुकूक के फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों और उनकी कारकर्दगी को मज़ीद मौसर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। ये बात उमूर ख़ारजा के वज़ीर ममलकत खुसरो बख्तियार ने जनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक काउंसिल के इजलास से खिताब में कही। वज़ीर ममलकत ने कहा कि फ़लस्तीन और मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक की सूरत हाल के तनाजुर में गैर मुल्की तसल्लुत के मामलात में इंसानी हुकूक के उसूलों पर साबित कदमी से अमल दरामद की ज़रूरत है। और अब एक ब्रेक।
नवीं वर्ल्ड कप क्रिकेट का इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और मेजबान वेस्ट इंडीज के दरमियान आज खेला जा रहा है। पाकिस्तान टेलीविजन PTV1 पर मैच शाम 7:30 बजे से बराह रास्त टेलीकास्ट करेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान कश्मीर, बालाई पंजाब और सरहद में कहीं कहीं मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। जी ये थी अब तक की खबरें और अब वापस चलते हैं प्रोग्राम न्यूज़ प्लस में असरार साहब के पास। बहुत शुक्रिया इश्रत साकिब साहिबा और हलीमा सादिया साहिबा। नाज़रीन, आप देख रहे थे खबरें और खबरों के बाद आज प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले हस्ब मामूल एक कायद आज़म की कोटेशन, और कोटेशन भी आज स्पोर्ट्स के हवाले से। कायद आज़म ने एक मैसेज जो फर्स्ट ओलंपिक गेम्स हुई थी 12 अप्रैल 1948 को, उसमें कायद आज़म ने एक मैसेज भेजा और उसमें उन्होंने क्या कहा उसका एक थोड़ा सा क्रक्स आपके सामने पेश करता हूँ। कायद आज़म ने फरमाया, फॉर साउंड माइंड्स we should have sound bodies, and that is why nations the world over attach so much importance to bodybuilding and physical culture. The first Pakistan Olympic Games should act as an incentive to all Pakistan nationals to emulate the Olympic motto, Citius Altius Fortusen, that is faster, higher and stronger. I wish the organizers of the games and all competitors the best of luck. Build up Pakistan higher, firmer and stronger. पाकिस्तान जिंदाबाद, ये कायद आज़म के अल्फाज नाज़रीन। और आप देख रहे हैं कि इसमें जो उन्होंने बात की है कि फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर, ये जो एक चीज़ है जिसमें उन्होंने आखिर में ये भी कहा कि हमें पाकिस्तान को ऊपर लेके जाना है। फर्मर उन्होंने लिखा है कि खासा अच्छे अंदाज से उसको बिल्ड करना है, और स्ट्रॉन्गर, पाकिस्तान जितना स्ट्रॉन्ग होगा हम उतने स्ट्रॉन्ग होंगे और दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत में उसी तरह इजाफा होता चला जाएगा। ये कायद आज़म के अल्फाज। और आज का जो टॉपिक है उसके बारे में मैंने पहले आपको बताया कि आज हम वर्ल्ड कप चूँकि आज शुरू हो रहा है, और कुदरती बात है कि पहला मैच भी, ओपनिंग मैच भी मेज़बान टीम का पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान के जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ एक रिकॉर्ड है उसको मैं थोड़ी सी आपको ज़रा एक झलकी देता जाऊँ कि पाकिस्तान का आज सबीना पार्क जो है ये किंगस्टन जमैका में, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस एक्चुअली, वहाँ पे ये मैच शुरू होगा। और इससे पहले वेस्ट इंडीज़ के साथ वर्ल्ड कप में 8 साल पहले पाकिस्तान का मुकाबला हुआ था ब्रिस्टल में, और पाकिस्तान ये मैच जीत गया था 27 रन से। और इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान ने 229 स्कोर किया था, लो स्कोरिंग मैच था, 8 विकेटों पर के नुकसान पे। वेस्ट इंडीज़ की टीम जो थी 202 पे आउट हो गई थी और 48.5 ओवर्स में। ये 16 मई 1999 को मैच हुआ था। इसमें मैन ऑफ द मैच जो थे, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो थे अजहर महमूद। आज भी वो इस टीम में शामिल होंगे इंशाल्लाह, और उन्होंने 37 रन स्कोर किए थे और साथ साथ 48 रन देकर 3 विकेटें हासिल की थी। और ये भी मुझे याद है कि ये इस मैच में शुएब ने जब पहली गेंद कराई थी तो जो वेस्ट इंडियन ओपनर थे कैम्बेल, उन्होंने उनको छक्का एक हुक किया था और वो बड़ा खूबसूरत छक्का था। तो लेकिन थोड़ी देर बाद शुएब ने उसको बोल्ड भी कर दिया था। सबीना पार्क जो है ये थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताते चलूँ कि स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है वेस्ट इंडियन क्रिकेट का, बट नो लॉन्गर। अब इस तरह की बात नहीं है, क्योंकि इसमें वेस्ट इंडीज़ ने पहले 12 में से 11 मैच जीते थे। फिर इसके बाद 2003 के बाद जो है वो 6 में से 5 मैचेस जो हैं वो वेस्ट इंडीज़ ने हारे हैं। यहाँ पे पाकिस्तान का और वेस्ट इंडीज़ का जो मुवाज़ना है वो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि 109 ODIs यानी जो हमारे जो एक रोज़ा मैचेस हैं ये हो चुके हैं पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान। वेस्ट इंडीज़ ने 63 जीते हैं, पाकिस्तान ने 44 जीते हैं, जिसमें से 2 जो हैं वो बराबर रहे। और रीसेंट रिकॉर्ड जो है ये है पाकिस्तान का, पाकिस्तान में फेवर में जा रहा है। 8 जो मैचेस हैं पाकिस्तान ने जीते हैं, 2 वेस्ट इंडीज़ ने जीते हैं। अभी आपको मालूम है कि पाकिस्तान ने जो सीरीज़ हुई थी वो पाकिस्तान ने 3-1 से जीती। इसके अलावा पाकिस्तान ने 19 ODIs जो हैं वो वेस्ट इंडीज़ में खेले हैं, जिसमें 11 में उसे शिकस्त हुई है। ये भी एक रिकॉर्ड है जो आप देखिएगा। वेस्ट इंडीज़ इसमें आपको पता है कि 2006 वेस्ट इंडीज़ का खासा सक्सेसफुल रहा, चैंपियंस ट्रॉफी में भी वो फाइनल में गए थे। और पाकिस्तान के लिए 2006 जो था वो ज़रा कोई इतना ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहा, इस हवाले से कि पाकिस्तान को इंजरीज़ का भी सामना करना पड़ा और 11 मैचेस जीते और 10 लूज़ किए। इसमें अब बात आगे बढ़ाएंगे इसको, ये मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाह रहा था, और ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए
کہ پاکستان کی جو آج اوپننگ میچ ہے یہ کس طرح کا ہونے جا رہا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, تاکہ تھوڑی سی ایک اورینٹیشن آپ کو حاصل ہو سکے. یا ویژولز دیکھ رہے ہیں کچھ میچز کے, اس کے ساتھ ساتھ ویسٹ انڈیز کے جو میچز ہیں یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. یہ ویوین رچرڈ صاحب جو ہیں یہ لیٹے ہوئے ہیں, اور یہ دوسرے ورلڈ کپ کا جو میچ ہے اس میں پاکستان نے بھی, میرا خیال ہے پاکستان نے جیتا تھا یہ میچ, اور رمیز راجہ صاحب نے بھی میرا خیال اس میں سینچری کی تھی. اینی وے اس میں بات کرتے چلیں گے ہم. آپ کو ناظرین تھوڑا سا ایک ٹچ دینے کے لیے آپ کو جو 92 کا ورلڈ کپ تھا جو پاکستان نے جیتا تھا, وہ اس کے تھوڑا سا آپ کو ذرا ٹیسٹ دینے کے لیے اس کے ویژولز تھوڑے سے دکھا رہے ہیں, وہ دیکھیں. اس کے بعد ہم مزید پھر گفتگو کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آج جو پاکستان کا میچ ہونے جا رہا ہے اس میں کیا صورتحال ہو سکتی ہے, پاکستان کی کیا اسٹریٹجی ہوگی. ہم آپ کی کالز بھی لینا چاہ رہے ہیں اور آپ کے جو کویسچنز ہوں گے وہ سرفراز نواز صاحب کے سامنے رکھیں گے اور ان کے کامنٹس بھی بولیں گے. یہ جو حسین لمحات ہیں 92 ورلڈ کپ کے, وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں. اوور ٹو دا ورلڈ کپ 92. Nice deflection. Charge, he hit that, that could go all the way. Superbly placed by Wasim Akram. Full pitch. Brother out there diving, doesn't get it. 12 off the over. 4 for 260. Placing the ball well, it's intelligent batting. Wasim Akram's a good athlete, he's coming back on fair brother throw, it's going to be close, it's wide. That's a good hit. That's going all the way through mid-wicket for 4. What down on one. Took that straight, that could be 4 more. The long off coming around won't get it. Superb stroke. He's gone. He's given Botham. What a great delivery. Left arm round the wicket. Alan Lamb has been cleaned up. Subtract Lewis from that list. Wasim Akram is on a hat-trick. Played on. Again left arm around the wicket, and Pakistan players here, the spectators in the Ada, and I suspect millions back home are dancing in absolute. جی ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے وہ حسین لمحات جو پاکستان کو ایک دفعہ نصیب ہوئے ہیں. اللہ کرے کہ اس دفعہ بھی نصیب ہوں. میرا ویسے دل کہتا ہے کہ اس دفعہ بھی ہمیں انشاءاللہ خوشی محسوس ہوگی اور ملے گی, اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. اور اس وقت بھی مجھے یاد ہے کہ پاکستان انڈر ڈاگ تھا, بڑی مشکل سے آگے آیا, اور دعاؤں کے صدقے اور پتہ نہیں کس کس کے صدقے پاکستان نے یہ ورلڈ کپ جیتا, اور آج بھی میچ شروع ہونے جا رہا ہے. اس کے بارے میں گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب سرفراز نواز صاحب. سرفراز السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو. نائس ٹو سی یو اگین. سرفراز صاحب, آج سبینہ پارک میں میچ ہونے جا رہا ہے. میں تھوڑا سا بتا رہا تھا ناظرین کو کہ سبینہ پارک میں جو ایک بڑی اچھی پچ بھی ہے. اینڈی رابرٹس نے کہا ہے کہ جو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے پچز اس طرح کی نہ ہو, تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی اس طرح کا بھی سلسلہ ہو سکتا ہے وہاں پہ؟ دیکھیں, جو پچز نہیں بنی ہیں اور 80% میرا خیال ہے نئی پچز ہیں, وہ جو سائیڈ میچز ابھی دیکھنے میں آئے ہیں سیمز ٹو بی ان ایون. اب لاسٹ میچ جو پاکستان ورسز ساؤتھ افریقہ تھا, بوتھ دی امپائرز اینڈ مینیجر مل کے امپائر کے پاس گیا کہ ایک گیند بالکل آل along دا گراؤنڈ گیا, دوسرا گیند اوور دا ٹاپ سر سے اوپر گیا, تو انہوں نے کوشش کیا کہ یہ میچ کو ابینڈن کا قرار دے دیا جائے کیونکہ چانس تھا کہ کھلاڑی انجر ہو جائے. اچھا. اور ساؤتھ افریقہ کا بھی ورژن یہ تھا کہ انہوں نے بھی ایسے جو جم کے بیٹنگ کرنی ہوتی ہے اس طرح نہیں کی, اور پاکستان کا ایڈوانٹیج یہ نکلا کہ جو پہلے بولنگ کی اس کو انہوں نے پچ کا استعمال کیا, اور اس کے بعد پھر ایک 7 رن سے جو ایزی وکٹری ہوئی. اور اس کے بعد دیکھیں انڈیا کا ویسٹ انڈیز کے خلاف, ویسٹ انڈیز 85 آل آؤٹ, اس کے بعد نیوزی لینڈ لوزنگ ٹو بنگلہ دیش. یہ دیکھیں یہ ان ایون پچز جو ہیں, اس میں آپ کسی ٹیم کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ سپیریئر ہے یا کوئی ٹیم کمزور ہے. اس دن جو بھی چل جائے ان ایون پچ پہ, وہ کمزور سے کمزور ٹیم بڑی ٹیم کو بھی ہرا سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خاصے جو سرپرائزز ہیں وہ دیکھنے جا رہے ہیں اس ورلڈ آج یہ میرا خیال ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جو نئے اسٹیڈیم بنے ہیں, جو پرانے اسٹیڈیم کی پچز ہیں وہ تو میرا خیال ہے 2 آئے گا رزلٹ
کہ اگر اچھی ٹیم ہے وہ تقریباً جیتے گی. لیکن جو ان ایون پچیز ہیں جیسے نئی لے کی ہیں ان کے اوپر کوئی ابھی میچز بھی نہیں ہوئے. اور یہ بھی ایک ورشن ہے کہ انڈین کوریٹر تھے آئی سی سی کی نگرانی میں اور انہوں نے شاید ایسی پچیں بنائی ہیں جیسے ایشیا کی پچیں ہیں. اور اس میں یہ بتاتا چلوں کہ 100% رزلٹ آپ نہیں دیکھیں گے. اور جو ٹاپ سکورنگ میچز ہوتے ہیں کہ 300 350 اس طرح کے بھی بڑے کم دیکھنے میں آئیں گے نئی پچیز کے اوپر. لو سکورنگ میچز آپ دیکھیں جس طرح پہلے بھی ویسٹ انڈیز میں کوئی اتنے زیادہ جس طرح پہلے میں نے ذکر کیا وہ بھی میچ جو تھا پاکستان کا وہ بھی کوئی اتنا ہائی سکورنگ نہیں تھا. اور ابھی بھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لو سکورنگ میچز ہوں گے تو اس میں تو پھر یہ رزلٹ جو ہے یہ انپریڈکٹیبل رہے گا. آپ دیکھ لیں آئی سی سی نے جو انڈیا میں چیمپئنز ٹرافی ہوئی ہے اس کی پیچھے آپ دیکھیں اتنا بریک ان ایون لو اور یہ ایون نان ریگولر بولروں کو سپن کروانی پڑی وہاں. اور وہاں آپ دیکھیں کہ کس طرح پریڈکشن ہوئی تھی اور کیا رزلٹ نکلے ہیں. اور تقریباً ان میں زیادہ تر 200 جس نے کیا ہے چیزنگ کرنے والی ٹیم کر ہی نہیں سکی. اور اسی طرح کا میرا خیال ہے یہی نتیجہ ہوگا نئی پچیز کے اوپر. اچھا آج کا جو میچ ہے صاحب اس میں آپ کیا دیکھنے جا رہے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو دونوں ٹیمیں ہیں ویسٹ انڈیز لوز کر چکی بھی ہے, پاکستان انجریز کے باوجود ایک جو پریکٹس میچ تھا وہ جیت چکا ہوا ہے, تو اس میں کیا چانسز دیکھ رہے ہیں پاکستان کے؟ دیکھیں جی فٹ پاکستانی ٹیم تو میں کہوں گا کہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو بیٹ دیم. اور حالانکہ ہمارے پاس پاکستان ٹیم میں اس وقت شعیب اختر, آصف اور میچ ونر رزاق, یہ تینوں میچ ونرز ہیں. یہ تینوں نہیں ہیں, اس کے باوجود بھی میں کہوں گا کہ ویسٹ انڈیز کے خلاف آج جو میچ ہے اس میں پاکستان کو ایڈوانٹیج کئی طرح سے ہیں. ایک تو پاکستان کے پاس جو ہوم سیریز ویسٹ انڈیز کو جیتے ہوئے ہیں, ایک نفسیاتی اثر یہ بھی ہوگا. دوسرا میں کہوں گا کہ جو اس وقت پاکستان نے ساؤتھ افریقہ کو ہرایا اور 2 میچ جیتے ہیں, ایک کمبینیشن ڈیولپ ہوا ہے. تیسرا پاکستان کے پاس ورائٹی آف بولرز ہیں اور میچ وننگ بیٹسمین بھی ہیں. اس میں آپ دیکھیں اگر آپ ویسٹ انڈیز کا دیکھیں یو کانٹ نیم اے پلیئر اپارٹ فرام چندر پال یا لارا کے کہ کوئی میچ ونر. گیل ہی از ناٹ ان فارم, لیکن فارم میں نہیں ہے. تو اور لو سکورنگ ایسی پچز کے اوپر گراف کرنا پڑے گا. اور گیل کا وہ سٹائل دوسرا ہے, وہ تیز پچ ہو تو ہٹ آؤٹ کرتا ہے اور تیز سکور کرتا ہے. تو یہ چیزیں دیکھتے ہوئے میرا خیال ہے پاکستان کے پاس جو ورائٹی ہے اور سپن بھی ہے, لیگ بریک بھی ہے. نہیں لیکن جو آپ نے خود کہا کہ عبدالرزاق جس نے 10 میچوں میں 18 وکٹیں وہاں پہ لی ہوئی ہیں ویسٹ انڈیز میں, موسٹ سکسیسفل بالر پاکستان کا رہا ہے. اب ان کی غیر موجودگی میں ہمارے پاس کون سا سٹرائک بالر ہے جو کہ آپ کو میچ جیت کے دے سکے؟ دیکھیں پاکستان کے پاس میں کہوں گا بٹ آف پیسز میں بولنگ ہے, لیکن سپن بولنگ بڑی سٹرونگ ہے. اور سپن وہاں پہ میٹر کرے گی, بہت میٹر کرے گی. ان ایون باؤنس آئے گا اور لو باؤنس بھی رہے گا. اور اس میں جو پچیں دیکھنے میں آئی ہیں, اگر یہ پچ بالکل مختلف نکلے پرفیکٹ بیٹنگ پچ تو وہ پھر مختلف حالات ہوں گے. پچھلے میچ میں بھی سپنرز نے 5 وکٹیں لی ہیں. نہیں تھرو آؤٹ سپنرز میرا خیال ہے کافی افیکٹو رہیں گے. اور اس کے بعد ڈرائی کنڈیشنز اگر رہیں اور پچیز جیسے ہم نے دیکھی ہیں گراس لیس ہیں, گیند جلدی پرانا ہوگا. اور پاکستان کے وہ فاسٹ بالر کے لیے بھی یہ ایڈوانٹیج ہوگا کہ وہ ریورس سوئنگ کا استعمال کر سکیں گے. اور اینڈ دے نو کہ گیند جلدی پرانا جو کرنا ہوتا ہے اس کو ایک طرف شائن کر کے دوسری طرف کچھ نہ کرے. لیکن دوسری ٹیمیں نہیں یہ کرتی. ہمارے بالر شروع سے یہ اسٹریٹجی بناتے ہیں کہ ایک طرف سے شائن کرنا ہے اور اس کے بعد جو رف پچیز ہوں گی اس میں گیند کا ویئر اینڈ ٹیئر جلدی ہوگا. آؤٹ فیلڈ اگر ڈرائی ہوئی تو اس میں پاکستان کی بالنگ کو بڑا ایڈوانٹیج ہوگا. اگر ویٹ کنڈیشن ہوئی تو پھر میرا خیال ہے فاسٹ بالنگ نہیں سپنر کو صرف رہے گا. ریورس سوئنگ وہاں پہ خاصی زیادہ ہوگی. آج وہاں پہ دیکھیں سمندر کے کنارے پہ بھی کئی سارے آئی لینڈ ایسی میچز ہوتے ہیں اور ہوا میں ہمیشہ نمی رہتی ہے اور ڈے میچز ہیں اور اس میں میرا خیال ہے کہ یہ ایڈوانٹیج بڑا زیادہ ہوگا. ہمارے جو اس ٹیم میں جو بالرز ہیں ان میں اچھی ریورس سوئنگ کرنے والے بھی ہیں. پاکستان ٹیم کے ماہر یہی ہیں. رانا نوید جو ہے یہ آخر میں بڑی زیادہ ریورس سوئنگ کرتا ہے, لیکن موسٹ ایکسپینسو بھی ہیں. شروع میں وہ ایکسپینسو ہو جاتے ہیں. آخر میں آپ دیکھیں آخری 10 اوور جب ہوتے ہیں تو یہ ریورس سوئنگ کرتا ہے, لیکن تھوڑی سی پیس اس کی جو پہلے سے کم ہوئی ہے
उसका है, लेकिन ये जो ऐसी पिचें अगर हुई लो बाउंस वाली तो यहाँ पे फिर हिट मारना इतना आसान नहीं होगा स्विंग के साथ। तो और राना नवीद जो है वो आप समझते हैं कि रज़ाक की कमी जो है पूरी कर सकती है? नहीं जी, रज़ाक की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकेगा, क्योंकि रज़ाक इज मैच विनर इन ए वे कि आखिरी 5 से 7 ओवर पूरी दुनिया में ऐसा बैट्समैन नहीं है। साइमन को आप सोच सकते हैं ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन रज़ाक चेंज कर देता है। ऐसे लगता है कि आखिरी 5 ओवर रह गए हैं और 250 स्कोर होगा, लेकिन ये 300 के ऊपर ले जाता है। इस तरह हिट आउट करता है, और इस तरह का मैच विनर पाकिस्तान के लिए मैं कहूँगा कि अफसोसनाक बात है, बेचारा अनफिट हुआ है। और उसके बाद अगर शुएब और आसिफ होते तो इन पिचेस पर पाकिस्तान वाज ए फॉर्मिडेबल साइड। अच्छा, अभी जो टीम की सूरत हाल है उसमें हमारा ओपनर्स का एक बहुत बड़ा मसला जो कंसिस्टेंटली चल रहा है, इसको आप कैसे डील करेंगे और क्या समझते हैं कि हमारे जो ओपनर्स हैं इनमें चेंज आएगा? क्योंकि शायद अफरीदी तो ऑब्वियसली वो बैन है 2 मैचेस के लिए, तो वो तो खेलेंगे नहीं, तो ओपनर ये इमरान हफीज के साथ और इमरान नज़ीर और हफीज के साथ खेलेंगे? इमरान नज़ीर तो एक ओपनर आपके पास है, लेकिन मैं ये हफीज का कहूँगा कि इसको ओपन ना कराएं, क्योंकि ही हैज परफॉर्म लोअर डाउन आके इसने स्कोर भी किया है, और उसके बाद फिर नीचे आपके पास एक पोजीशन भी खाली हो जाती है, तो उसके लिए तो अब आपके पास चूंकि चॉइस नहीं है, वरना मैं अफरीदी को भेजता। और अफरीदी का जो 2 मैचेस में नहीं है, खास तौर पे इस मैच में पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा नुकसान है ना खेलना उनका बैन की वजह से, क्योंकि ये पिचें ऐसी हैं कि तेज लेग ब्रेक जो करेगा उसको इतना आसान हिट नहीं लग सकती अनइवन पिचेस के ऊपर। और अफरीदी जो तेज ब्रेक करता है और बाद में दफा उनका ब्रेक भी होता है, उनको इतना आसान नहीं मारना। और उसके बाद जो दानिश कनेरिया है, इसको लाइन और लेंथ को मेंटेन करना पड़ेगा, और स्पिन जो है इतनी ज्यादा इसको नहीं करानी चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा स्पिन करेगा तो लेग स्टंप पे गेंद से ऑफ स्टंप पे जाएगा, और उसमें ना एलबीडब्ल्यू ना कुछ स्वीप होगी, कट लगेगी। ये इसको अपने आप को कंट्रोल करना होगा, और कैप्टन को देखना होगा कि मिनिमम टर्न कराए और विकेटों के अंदर गेंद रखे और फ्रंट फुट पे रखे। चलें, यहाँ पे मैं जरा थोड़ा सा नाज़रीन से भी गुजारिश करूंगा। नाज़रीन, आप इस डिस्कशन में शामिल हो सकते हैं और हमें कॉल्स करके अपने जो कंसर्न्स हैं वो आप हमें हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे नंबर्स होंगे 922925 और दूसरा नंबर है 92204588, और आप ईमेल्स भी हमें कर सकते हैं, और हमारा ईमेल एड्रेस है newsplus@ptv.com.pk, newsplus@ptv.com.pk। अब आप एक रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं, और वो सैयद मोहम्मद अली बिन अजीज हमारे एक प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है कि हमारे जो आम लोग हैं वो वर्ल्ड कप में हमारे चांसेस के बारे में क्या सोच रहे हैं। एक रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए, उसके बाद आते हैं दोबारा डिस्कशन शुरू करेंगे। वर्ल्ड कप 2007 की आमद है, और इस सिलसिले में पूरी कौम की दिलचस्पी एक लाजमी चीज़। आइए इस सिलसिले में लोगों के तासुरात का जायजा लेते हैं। इलेक्शन हुई है, बहुत मुश्किल से ये कहा जा सकता है कि कौमी टीम जीतेगी। वो लोग तो खुद कॉन्फिडेंट नहीं है कि हम जीत सकेंगे। उन्होंने अपने किसी इंटरव्यू में ये बात नहीं की कि हम जीतेंगे, बस ये अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे। टीम बैलेंस नहीं है, हमारी बॉलिंग इतनी फिट नहीं है। कि वर्ल्ड कप का विनर कौन होगा? शोएब और आसिफ की गैर मौजूदगी और रज़ाक जैसा इंजर्ड हो गया, तो इससे तो इम्कान कम हो गए हैं। मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका इज हॉट फेवरेट। सबसे बेहतरीन टीम मेरे ख्याल में इस वक्त श्रीलंका की है, जिसकी फिटनेस लेवल जबरदस्त है। नेशनल टीम हार जाएगी। क्यों भाई हार जाएगी? कह सकते भी और नहीं भी कह सकते, लेकिन ज्यादा एक्सपेक्टेशन है कि हार जाएगी। आप कुछ एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं पाकिस्तान की टीम से? मैं ये कह सकती हूँ कि फाइनल तक नहीं पहुंचेगी। कहाँ तक पहुंचेगी? हो सकता है सेमीफाइनल तक पहुंच जाए। शुएब अख्तर को आना चाहिए था। शुएब अख्तर को आना चाहिए था। आई थिंक इससे गुड इफेक्ट पड़ता है हमारी टीम पे। 1992 के लिहाज से तो हमारी टीम उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। तो वन डे टीम जो है उसमें कोई भी टीम किसी और भी अपसेट कर सकती है। आसिफ और ये शुएब, रज़ाक, इनकी कमी महसूस होगी। हमारे पास राना है, रऊफ इफ्तिखार है, उमर गुल है। अगर कोशिश की जाए और मेहनत की जाए तो इंशाल्लाह ये पाकिस्तान जीत सकता है। शोएब और आसिफ की गैर मौजूदगी के बावजूद हमारे बॉलर कौम को नाउम्मीद नहीं करेंगे, बशर्ते है कि हमारे बैट्समैन अच्छा स्कोर दें। फील्डर्स पे बहुत डिपेंड करता है कि वो भी बॉलर्स का साथ दें। शुएब अख्तर में एक्सपीरियंस बहुत है, उसका प्रेशर ही बहुत था दूसरी टीम के ऊपर। पिच पे ग्राउंड में आता था तो दूसरी टीम के बैट्समैन पहले डर, बॉलिंग से नहीं उसके प्रेशर से इतना डर जाते थे। शुएब अख्तर की बहुत ज़्यादा टीम में सपोर्ट होती थी, अभी इनको निकाल देंगे तो बॉलिंग में बहुत ज़्यादा फर्क आएगा इसकी वजह से। वर्ल्ड कप 2007 कौन जीतेगा? पाकिस्तान जीत जाएगा इंशाल्लाह। मैं बहुत होपफुल हूँ
ये लोग इंशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और डेफिनेटली पाकिस्तान विन करेगा इंशाल्लाह। न्यूजीलैंड की काफ़ी अच्छी टीम है। पाकिस्तान के कितने चांसेस हैं? पाकिस्तान के सेमीफाइनल तक पहुंच गया तो अच्छा होगा, लेकिन मुश्किल है। अब टोटली डिपेंड हम बैटिंग पे करते हैं। अगर बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस लाई जाए ना कि इंतजाम ये यूसुफ को ऊपर खिलाया जाए तो फिर हम क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज इट्स वेरी टफ फॉर पाकिस्तान। जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन इख्तिलाफ राय के इजहार से ये साबित होता है कि पूरी कौम की दिलचस्पी अपनी टीम की कारकर्दगी पर है और वो उसकी फतह के लिए पुरुम्मीद और दुआगो है। सैयद मोहम्मद अली बिन अजीज, पाकिस्तान टेलीविजन, इस्लामाबाद। जनाब सैयद मोहम्मद अली बिन अजीज साहब की आपने रिपोर्ट देखी, बड़ी बैलेंस किस्म की। कुछ लोगों ने कहा कि चांसेस ज़रा कम है, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, पाकिस्तान जीत सकता है। और पाकिस्तान का रिकॉर्ड भी ऐसा ही रहा है कि पाकिस्तान पीछे से होके आता है और उड़ा देता है सबको। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा इस दफ़ा भी, और उम्मीद है कि अल्लाह ताला ने करम किया और पाकिस्तान टीम एक टीम बन के खेली और कॉम्बिनेशन के साथ खेली, तो इंशाल्लाह हम ये मार्का भी अंजाम देंगे। इस बात को आगे बढ़ाते हैं, आपकी कॉल्स भी लेनी है और मुझे मालूम है कि कॉल्स आ रही हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा सरफराज साहब से भी पूछना चाहूँगा। सरफराज साहब, आपने देखा कि लोगों के भी ओपिनियन जो है वो लोग मायूस नहीं है, लोग मिला जुला है, और फिर ये कि कुछ लोग तो बाकायदा तौर पर कह रहे हैं पाकिस्तान जीत सकता है इंशाल्लाह। तो आप भी ऑप्टिमिस्टिक हैं इस हवाले से? देखें जी, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि पीक फिटनेस अगर टीम की रही तो जैसी पिचेस देखने में आई हैं साइड मैचेस में, तो इसमें एशियन तर्ज की पिचेस हैं और उसमें इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका इनके नुमायां चांसेस अब बन गए। अगर 2 पिचेस होती तो उसमें फिर मुख्तलिफ थे, उसमें फील्डिंग का अमल दखल भी बड़ा होना था। अब लो स्कोरिंग गेम होगी, इसमें जो टीम उस दिन अच्छा खेल गई, इसमें तुक्के भी लग सकते हैं। तो यही मैं कहता हूँ कि कोई भी चल सकता है ऐसी पिचेस के ऊपर। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बड़ी डिस्कस हो रही है, वो है इंजमाम की पोजीशन। अब इंजमाम जो है वो, इंजमाम साहब का जो पिछला रिकॉर्ड है वेस्ट इंडीज़ में, और वो बड़ा ज़बरदस्त है। 14 मैचेस उन्होंने खेले हैं जनाब, और उन्होंने 590 रन स्कोर किए हैं, इंक्लूडिंग 750s विद एन एवरेज ऑफ जस्ट अंडर 54। अब ये इनके अलावा किसी बैट्समैन की इतनी अच्छी वहाँ पे एवरेज नहीं है। तो आप समझते हैं कि इंजमाम को अब फॉर्म में आना चाहिए और वहाँ पे जाके परफॉर्म करना चाहिए, और पोजीशन जो है वो थोड़ी सी ऊपर लेनी चाहिए? इंजमाम की फॉर्म के ऊपर तो कोई नहीं कह सकता कि फॉर्म में आना चाहिए। जैसे वो देखने में आया कि जाके खेलते हैं तो गेंद बल्ले में मिडल में आता है, तो वो तो बात अलग है कि इंजमाम को ये सोचना कि ये फॉर्म में आएगा करेगा, ये इसकी सिर्फ मुझे वरी है फिजिकल फिटनेस। पिछले दिनों जो हमने देखा है कि ये नीचे जाता था, उठने में मुश्किल पड़ती थी, लेकिन अब देखा है कि ही इज बेटर, और अल्लाह करे कि ये फिजिकल फिटनेस के हिसाब से फिट रहे। तो नंबर 4 पोजीशन मैं कहूँगा कि आइडियल होगी, क्योंकि ही इज ए बिग हिटर। यूसुफ का अगर 4 नंबर पे लें, ही इज नॉट एज बिग हिटर एज इंजमाम, तो इसलिए इंजमाम अगर ठहर जाता है अंदर तो ही कैन हिट आउट छक्के और चौके आसानी। तो आप ये कह रहे हैं कि इंजमाम को नंबर 4 पे आ जाना चाहिए? ही इज अ बेटर हिटर देन यूसुफ। यूसुफ इज ए एलिगेंट। यूसुफ 5 पे आ जाएं और ये 4 पे चले। ये 4 पे हो गया हुआ, इस तरह मेरा ख्याल है इन्होंने पिछले मैचेस में किया है। और ऑब्वियसली जो यूनुस है, वो यूनुस नंबर 3, ओपन का एक्सपीरियंस ना करें उनसे, और ओपन मेरा ख्याल है इस में, चूंकि अदरवाइज आई विल पुट अफरीदी। इस मैच में कामरान अकमल को अगर ओपन रखें तो मेरा ख्याल है वो he can give you quicker runs, और वो ओपन करता भी रहा है। चलें अब यहाँ पे थोड़ा सा जरा कॉलर्स के साथ भी गुफ्तगू करते हैं और हमारे साथ देखते हैं कि कौन साहब हैं और कहाँ से हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी जनाब, कौन साहब बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं मोहम्मद उमर डार फ्रॉम दोहा कतर। जी डॉक्टर साहब, कतर से फरमाइएगा जी। सर, मैं पाकिस्तान की जो पाकिस्तानी टीम है क्रिकेट के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ कि सिलेक्शन जो कमेटी है, ये इनमें क्या जो पॉलिटिकल जो हमारे प्रेसिडेंट या मुस्लिम लीग के लोग हैं, उनके रेफरेंस से ये लोग आते हैं, सिलेक्टर बनते हैं, चीफ सिलेक्टर, ये जो कुछ भी चेयरमैन। क्या आया हम लोग इमरान खान, जावेद मियाँदाद, इन जैसे जो हीरो है, लेजेंड हीरो जो है ना, इनको क्यों नहीं हमें देते, हमें ये जिम्मेदारी नहीं देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि हमारी टीम को देखिए, हमारी जो ग्रास रूट है, जो क्रिकेटर हैं, ये सब सफाची लोग आते हैं ऊपर, इनमें इतना टैलेंट नहीं, यकीन जाने, बिलीव नहीं, हमारे जो लोकल एरिया में जो हमारे ग्रास रूट पे इतना टैलेंट है कि आप बिलीव नहीं कर सकते। उसको एक्सप्लॉइट करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने कतर से कॉल की, और एक कॉलर को और साथ लेते हैं, ब्लेंड करेंगे दोनों को और कॉलर का जवाब। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा? हेलो,
ہاں جی کیا کہیں گے جناب, کون سا بول رہے ہیں, کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں شکیل بات کر رہا ہوں واقعات. جی شکیل صاحب واقعات سے فرمائیں, کیا کہیں گے؟ عرفان نواز سے پوچھنا ہے کہ آج اگر کامران اکمل عمران نذیر کو اوپن کیا جائے تو کیسا رہے گا؟ چلیں وہ تو ابھی کہہ رہے تھے, تھینک یو ویری مچ, کہ کامران اکمل صاحب کو اوپن کروائیں. یہ بھی ایک تجویز انہوں نے دی ہے جی کہ کامران کو جس طرح آپ کہہ رہے تھے وہ بھی, اور جو پہلے کالر تھے ڈار صاحب انہوں نے کہا کہ یہ جو سلیکشن وغیرہ سارے مسلم لیگ کے آپ لوگ کچھ کر رہے ہیں, یہ بھی کوئی ہے صحیح بات؟ نہیں, ان کو میں عرض کر دوں کہ انہوں نے کہا ہے عمران میاں دار کی بات کی ہے تو دے آر بیٹر ٹو بی یوزڈ ایز کوچز, اور میاں دار کوچ رہا بھی ہے. اور اس کے بعد ابھی موجودہ کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نے انوائٹ کیا سب کو کہ پلیئروں کو آ کے گائیڈ کریں, لیکن نو بڈی ٹرنڈ اپ. اب ان کا یہ خود ہی سوچ لیں کہ انویٹیشن کے بعد, لیکن ورلڈ کپ پہ جانے سے ایک ہفتہ پہلے آ کے وہ کیا کرتے, جو باتیں انہوں نے کرنی تھی وہ تو باتیں ٹپس ہی دینی تھی, تو ٹپس نہ دیتے, کیا کر سکتے تھے, آبزرو کرتے, دور سے بیٹھ کے آبزرو کرتے اور چیئرمین کو بتاتے کہ فزیکل میرا خیال ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ہمیں ایک کمپریہنسو اسٹریٹجی تھوڑا سا بنانی چاہیے, کہ بجائے اس کے کہ ہم ایک ہفتہ پہلے بلائیں کسی کو اور صرف تصویریں لگوانے کے لیے ہم کسی کو بلا لیں. میرا خیال ہے کہ سب کو بلائیں, پہلے سے ایک اسٹریٹجی بنائیں اور اس کے مطابق پھر آگے لے کے چلیں, تب تو فائدہ ہوگا. ادروائز اس طرح ایک فوٹو سیشن کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. نہیں, فوٹو سیشن تو یہ ہوتا ہی ایسے ہے کہ یہ ایک دن گیا فوٹو سیشن, وسیم اکرم گیا, اخباروں میں ٹی وی میں آ گیا. حالانکہ 2 ماہ پہلے نوئنگلی کہ ساؤتھ افریقہ میں بے شمار انجریز ہوئی ہیں, کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے, تو اس وقت بورڈ کو چاہیے تھا کہ دے ہیڈ پلینٹی آف ٹائم, 2 ماہ کا وقت تھا, ایک کیمپ لگا دیتے لاہور میں فاسٹ بالر اور بیٹسمینوں کے لیے, اور وہاں پہ وہ ان کو ٹریننگ کراتے اور فٹ لوگ کیمپ میں رہتے, اور اس کے بعد جو آپ کو چینجز, اور اب جیسے سمی کو بھیجنے ہیں یا رفاق کو بھیجنے ہیں, ان ایڈوانس آپ کے ٹیسٹ ہو جاتے, اور جس کی ضرورت ہوتی فوری طور پہ وہ اویلیبل ہوتا ود 2 ٹیسٹ. اور یہ جو بات انہوں نے کی کہ ہمارے گراس روٹ لیول پہ بے شمار ٹیلنٹ جو ہے وہ پڑا ہوا ہے, ہم اسے ٹیپ نہیں کر رہے ہیں, ہم اسے ایکسپلائٹ نہیں کر پا رہے ہیں. دیکھیں جی, گراس روٹ لیول پہ جو ٹیلنٹ ہے وہ میں حیران ہوتا ہوں کہ سب یہ کہتے ہیں, لیکن وہ ہے کہاں. اب آپ دیکھیں پاکستان ایک ہی جو ٹیم پچھلے 3-4 سال سے ہے, وہی 3-4 سال سے آ رہی ہے. اگر ینگ ٹیلنٹ ہوتا, ان کو آنے نہیں دیا جا رہا. تو اب دیکھیں نا, کچھ لوگ جو ہے وہ پتہ نہیں کس طرح, آصف جو ہے, آصف دیکھیں کس علاقے سے آئے, اسی طرح مختلف لوگ جو ہیں وہ بیچارے بیٹھے رہتے ہیں, ان کو کوئی آنے نہیں دیتا, ان کو کوئی, ان کے پاس سفارش نہیں ہوتی, ان کے پاس اپروچ نہیں ہوتی. وہ لوگ اسی طرح پہلے 5-7 سال کھیلتے رہتے ہیں, پھر بیچاروں کو کوئی جاب نہیں ملتی, پھر جا کے اپنی ریڈیاں شیڈیاں لگا لیتے ہیں, اس طرح کام ہو جاتا. تو یہ جو طریقہ ہے یہ تو کوئی ٹھیک نہیں ہے نا. نہیں جی, اس میں سلیکشن کمیٹی کا جیسے انہوں نے کہا ہے کہ یہ اگر بہتر ہو, اس میں ٹیلنٹ ہنٹ اسکیم کی طرح سلیکشن کمیٹی بھی ہونی چاہیے, اور میرا خیال ہے کہ 5 سلیکٹر رکھنے چاہیے آئندہ جو فارمیشن بورڈ کرے. اس میں ایک بولنگ کا ایکسپرٹ ہو, ایک بیٹنگ کا ایکسپرٹ ہو, ایک فزیکل کنڈیشن کا ایکسپرٹ ہو, فیلڈنگ کا بھی, اور وہی فزیکل کنڈیشن فیلڈنگ وغیرہ سارا اکٹھا آ جاتا ہے, اور ایک ان کا ہیڈ ہو. اور یہ باقاعدہ جا کے میچز دیکھیں, فرسٹ کلاس میچز جو آدمی پرفارم کر رہا ہے, جیسے کسی نے بولنگ میں وکٹیں لے رہا ہے 2-3 میچوں میں, اس کو فالو اپ کریں. اس کے بعد پھر اگر اس میں کوئی کمی ہے اس کو بتاتے بھی جائیں ساتھ. اس طرح بیٹسمینوں کا بھی ایک ہو, اور اس طرح یہ پھر اینڈ آف دا سیزن ان سب کو بلا کے کیمپ لگا کے ان کی وہاں مزید ان کو نکھارے ان کو. تو یہ سسٹم اگر چلائیں گے تو میرا خیال ہے کہ ہر ایک کو پتہ ہوگا, سلیکٹر کم جو ایکسپرٹس ہوں گے کہ کس کی فزیکل کنڈیشن کیا ہے, آئدر یہ فٹ ہیں یا نہیں ہے. اب جو سلیکٹر ہیں دے آر سرٹن سلیکٹرز, اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ جو فار ایسٹ ٹیم گئی ہے ایک سلیکٹر نے پیسے لے کے سلیکٹ کر لیا. اس طرح کی چیزیں بھی یہ بڑی ڈپریسنگ. اور سلیم الطاف سے میری ڈسکس ہوا ہے, اس نے بھی کہا مجھے کمپلین ایسی آئی ہوئی ہیں. تو یہ چیزیں دیکھیں یہ کرنی چاہیے. اچھا, یہ جو ویسٹ انڈیز کی آج سائڈ ہوگی اس کو بھی تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی آپ نے کہا کہ لارا ہے اور چندر پال وغیرہ بھی ہیں. اب چندر پال 1178 رنز اس نے کیے ہوئے ہیں 30 اننگز میں ود این ایوریج آف 47. اب دیکھیں کہ اس کی ایوریج کتنی اچھی جا رہی ہے, تو اس میں وہ بھی آج خطرہ ہو سکتا ہے ہمارے لیے. آپ دیکھیں جی, ہوم گراؤنڈ ہے اور ان کی پچ جو ہے, جو یہ اگر نئی لیئر پچ کے اوپر ان کا اتنا تجربہ نہیں ہوگا, لیکن پرانی پچیں جو ہیں اگر ان کے اوپر میچ ہوتے تو ان کا بڑا تجربہ تھا, اور ہوم گراؤنڈ, ہوم ایوری تھنگ. لیکن اب جو چونکہ نیا اسٹیڈیم, نئی پچ ہے, سم تھنگ از نیو ٹو ایوری باڈی.
تو اس لیے وہ ان کا ایکسپیرینس جو پرانا ہے وہ نئی گراؤنڈوں کے اوپر اس طرح نہیں چل سکتا جیسے پرانی اگر پچیں ہوتی تو اس کے اوپر ان کو. لارا کے بارے میں، وہ لارا کیا لنچ پن کا رول ادا کر سکیں گے اپنی ٹیم کے لیے آج؟ کیونکہ لارا کو دیکھنے کے عمر گل نے جس طرح پاکستان میں ان کو آؤٹ کیا بار بار، تو اس طرح کی کوئی ریپیٹیشن آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، ویسٹ انڈین کی جو پاس پرفارمنس ابھی دیکھنے میں آئی ہے اس کو تو آپ واضح دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی آؤٹ اسٹینڈنگ نہیں، اینڈ دے آر انڈر پریشر. ان کے اوپر بڑا کرٹیسائز بھی ہوا ہے کہ آخری میچ 85 پہ آؤٹ ہوئے ہیں. نائٹ بیفور دے ور لیٹ ان لیٹ نائٹ پارٹی اور اس طرح کی چیزیں آئی ہیں. تو وہ تو ویسٹ انڈین کلچر میں بہت زیادہ ہے، وہ تو خیر ان کا ایک میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ انڈر پریشر ہیں، کرٹیسزم بھی ہے، اور وہ دباؤ میں کھیلیں گے، اور دباؤ میں جو ٹیم کھیلے وہ کولیپس کرتی ہے آسانی سے. اگر دباؤ میں آپ نہ کھیلیں، آپ فریلی کھیلیں کھل کے، تو یو پرفارم بیٹر. ٹھیک، چلیں یہاں پہ ہم تھوڑا سا جمپ لیتے ہیں اور بات کرتے ہیں انتخاب عالم صاحب کے ساتھ، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں. انتخاب صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. انتخاب صاحب، بات ہو رہی ہے ورلڈ کپ آج شروع ہو رہا ہے. سرفراز نواز صاحب ہمارے ساتھ یہاں پہ جلوہ افروز ہیں. مجھے ذرا بتائیے گا کہ آپ اگر کمپیریزن کریں پچھلے ورلڈ کپس کا اور آج سے جو شروع ہونے جا رہا ہے، تو پاکستان کی ٹیم کہاں پہ سٹینڈ کرتی ہے؟ دیکھیں جی، میں بڑی آپٹیمسٹک کائنڈ آف اے پرسن. میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹیم میں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ یہ اچھا پرفارم کر سکتے ہیں، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر ہر ایک لڑکا اپنے فل پوٹینشیل پہ کھیلے اور ٹیم کا کمبینیشن صحیح بنائے، بیٹنگ آرڈر صحیح ہو، ساتھ فیلڈنگ صحیح کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پرفارم اچھا کر سکتے ہیں. اور یہ کہنا کہ سیمی فائنل تک پہنچیں گے، یہ مجھے ذرا سا مشکل لگتا ہے. میں کوئی فالس ہوپ نہیں دینا چاہتا لسنرز کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کپتان بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرے گا. انضمام اگر وہ نمبر 3 پہ بیٹنگ کرتا ہے، اور جو سینئر کھلاڑی ہیں وہ رسپانسبلٹی لیتے ہیں، کیونکہ تھوڑی سی بولنگ ہماری ویک ہو گئی ہے شعیب اختر اور محمد آصف کی نہ ہونے کی وجہ سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ینگسٹرز ہیں ان کے لیے گولڈن اپرچونٹی ہے ٹو میک اے نیم فار دیم سیلف. اچھا، سرفراز صاحب ابھی کہہ رہے تھے انتخاب صاحب کہ انضمام کو نمبر 4 پہ ہی رہنا چاہیے، نمبر 4 پہ جانا چاہیے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ نمبر 3 پہ یونس ہی ٹھیک ہیں. تو آپ اس سے اگری نہیں کرتے ہیں؟ میں جی سے اگری نہیں کرتا. یہ میں ریسپیکٹ کرتا ہوں وہ جو کہہ رہے ہیں، لیکن یہ میرا اپنا اوپینین یہ ہے کہ آپ ایک محمد یوسف جو کہ سکسیسفل بیٹسمین رہا پاکستان کے لیے، اس کا نمبر آپ کو چینج نہیں کرنا چاہیے، اس کو نمبر 4 ہی بھیجنا چاہیے. انضمام شوڈ بیٹ ایٹ نمبر 3. اگر وہ 25-30 اوور کھیلتا ہے تو جس ٹائپ کا وہ پلیئر ہے، تو وہ کسی بھی پلیئر کو پہلے 3-4 میں سے ایک کو لمبا 100 بنانا پڑے گا، پھر ہی جا کے آپ کا سکور کہیں 250-300 بنے گا. دراصل اب اس میں پچز کا بیہیویئر ہی بہت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے تو بھی صرف سنا ہی ہے یا نیوز ہمیں جو مل رہی ہے ویسٹ انڈیز سے کہ پچز اتنی تیز نہیں ہے، اتنی باؤنسی نہیں ہے، اور جو وارم اپ میچز ہوئے اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ اتنا پیس اور باؤنس نظر نہیں آیا، تھوڑا سا گیم سلو آتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ جو بیٹنگ اگر آپ کی کلک ہو جاتی ہے تو یو ہیو اے چانس. ہمارے جو انتخاب صاحب جو ہمارے بالرز ہیں اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹرائک بالر کا رول کون پلے کر سکتا ہے؟ سر اس وقت دراصل کوئی بھی ایسا اسٹرائک بالر ہمارے پہ ہے نہیں. محمد سمیع ہے جو کہ سب سے تیز ہے، لیکن وہ بھی اوور میں 2-3 لوز بال کرتا ہے. اور عمر گل ہے، اب اس کی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو اس کو انجری ہوئی تھی وہ کتنی سیریس تھی، کیا وہ ٹورنامنٹ پورا نکال لے گا. تو ایک اینڈ سے آپ کو کوئی ایسا بولر چاہیے جو کہ سکور کو روک کے رکھے اور ٹائٹ کھلائے، کیونکہ ویسٹ انڈیز کی بیٹنگ ایسی ہے کہ وہ بھی اتنا میں ان کا پیشنس نہیں ہے سوائے 1-2 کے، وہ بھی اگر ان کو ٹائٹ کھلایا تو ہٹ مار کے آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو آج بھی ہمارے بولروں کو یہی کرنا پڑے گا، لائن اور لینتھ پہ زیادہ کرنا پڑے گا، وائز نہ کریں، نو بالز نہ کریں، ایکسٹراز نہ دیں. اگر فیلڈنگ ساتھ کرتے ہیں تو فیلڈ کے پاکستان کین بیٹ ویسٹ انڈیز. بہت شکریہ انتخاب صاحب، آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. انتخاب عالم صاحب فارمر ٹیسٹ کرکٹر ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں فالس ہوپ نہیں دینا چاہتا ہوں. آن پیپر شاید وہ انالیسس کر رہے تھے، لیکن ہم تو ابھی بھی آپٹمسٹک ہیں، اور وہ بھی آپٹمسٹک تھے، لیکن تھوڑا سا وہ فالس ہوپ نہیں دینا چاہ رہے تھے. سمی کی بات انہوں نے کی. سرفراز صاحب، سمی کا کیا مسئلہ ہے؟ ہی از ویری ایریٹک، مطلب اتنی فاسٹ بالنگ بھی کر لیتے ہیں وہ، لیکن
سم ٹائمز ہی از ویری ایریٹک. کوئی ایسے 2-2-3-3 نو بالز دے دیں گے, وائڈ بالز دے دیں گے, یہ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں جی, فاسٹ بولنگ کے لیے فزیک کا ہونا بڑا ضروری ہے. آپ میں اسٹرینتھ ہونی چاہیے, طاقت ہونی چاہیے. سبھی کی انفارچونیٹلی جو فزیک فاسٹ بولر کی ہے اس کے ان لائک ہے, اور وہ ایکسٹرا پیس جب زور لگاتے ہیں تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ وہ لیک ہوتا ہے کہ ہر گیند اتنی تیز کرے, لیکن 1-2-3 اووروں کے بعد پھر وہ تھک جاتا, انرجی نہیں رہتی. تو ایکسٹرا پیس ایک تو اگر سمی کو تیز بولنگ کرانی ہے تو 3-4 اوور کے سپیل میں کرنی چاہیے, لمبی بولنگ نہیں دینی چاہیے. اور دوسرا اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ زور لگانا کب ہے. اگر ڈیڈ پچ ہے تو وہاں زور لگائیں گے تو وہ پھر ایک ایکسٹرا جو پیس بنتی ہے بیٹسمین کو اس میں ایڈوانٹیج ملتا ہے کہ تیز پیس کے ساتھ میٹ آف دا بیٹ چارک ہو جاتا ہے. اور تھوڑا سا بال آئدر سائڈ ہو زور لگانے سے تو ویورڈ کوئی نہ کوئی بال ہوتا ہے. لائن اینڈ لینتھ جب بنتی ہے جب آپ اپنے آپ کو ود ان یور سیلف بولنگ کریں, تو اس میں آپ کی لائن اینڈ لینتھ ڈیولپ ہوتی ہے. اس میں ایک آدھ گیند آپ اگر ایکسٹرا پیس کریں تو وہاں بیٹسمین کو آپ ریسیو کر سکتے ہیں. اور یہ سمی کو میرا ٹریننگ میں اس طرح کی چیز نہیں سکھائی گئی. یہ چیز اگر وہ کریں تو ان کی پرفارمنس بہتر ہو سکتی ہے. ساتھ پھر ان کی انجریز بڑی ساتھ نہیں ہیں, اور انجریز میں دماغ میں ہوتا ہے کہ جی میں انجر نہ ہو جاؤں, پھر آدمی وہ دیکھ دو کے کرتا ہے, اس میں بھی لائن اور لینتھ پھر نہیں رہتی. بالکل ٹھیک. یہاں پہ کالرز کا سلسلہ جاری, ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. کون صاحب اور کہاں سے جی؟ جی میں سعید بول رہا ہوں پنڈی سے. جی سعید صاحب فرمائیں جی پنڈی سے. جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جہاں تک ورلڈ کپ ہے تو یہ ورلڈ کپ سب ٹیمز کے لیے اوپن ہے. کسی کو فیورٹ نہیں قرار دے سکتے کہ پاکستان یا آسٹریلیا یا کوئی اور. چلیں, اور جہاں تک پاکستانی ٹیم کا ہے تو ہماری بیسٹ وشیز ہے پاکستانی ٹیم. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. پاکستان کے لیے بیسٹ وشیز ہی چاہیے, اور انشاءاللہ پاکستان پرفارم کرے گا. اور فیورٹ نہ آپ قرار دیں, لیکن ہمارا فیورٹ تو پاکستان ہے. ایک اور کال سے ذرا بات کرتے ہیں, دونوں کو بلینڈ کریں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. کون صاحب اور کہاں سے جی؟ سر یاسین بات کر رہا ہوں شیخ پورہ سے. جی یاسین صاحب شیخ پورہ سے, فرمائیے گا. آپ نے ٹی وی کی آواز ذرا کم کر دیں یاسین صاحب. ہلو جی فرمائیں. سر یہ اوپننگ کے بارے میں پتہ کرنا تھا, مطلب کہ آپ نے عمران ذیر اور شاہد افریدی کو آپ کہہ رہے ہیں مطلب سرفراز نواز سے, تو ان تک آپ کے ویوز پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے؟ ان تک آواز تو ہماری جا سکتی ہے. کیوں جی سرفراز صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور کال. اینی وے ہماری جو باتیں ہیں کیا وہ سن رہے ہیں وہاں پہ اس وقت؟ یہ تو آپ بتا سکتے ہیں گلوبل کہاں تک جاتا ہے. یہ جاتا تو ہے وہاں پہ, لیکن میرا خیال ہے کہ وہ شاید اس وقت اپنی پریکٹس وغیرہ پہ زیادہ مصروف ہوں گے, وہ توجہ دے رہے ہوں گے. تو بہرحال ہم تو اب یہاں پہ انالیسس کر رہے ہیں, اور انالیسس جو ہے وہ آپ کے لیے کر رہے ہیں. وہاں پہ باب علمت صاحب کا بھی بیان آیا کہ ہم اپنی ٹیم کی پرفارمنس پہ توجہ دے رہے ہیں, اور اسی طرح انہیں کرنا بھی چاہیے. ہم اینالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سچویشن جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے اور کیا ہو سکتی ہے. یہ ہم ایک تجزیاتی رپورٹ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اچھا کامران اکمل, وکٹ کیپر, کیا مسئلہ ہے ہمارا؟ وکٹ کیپر 14 کیچز چھوڑ رہے ہیں اور اس طرح کا مسئلہ ہو رہا ہے. تو یہاں پہ اس طرح کے میچز میں تو ایک کیچ جو ہے وہ کہتے ہیں کیچز ون میچز, تو وہ تو بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے. دیکھیں جی, یہ تو اب کسی بھی اچھے بیٹسمین کو اگر ایک چانس ملے تو وہ پھر سینچری کرتا ہے. وہ تو ایک میچ بھی کسی بیٹسمین کا چھوٹنا میرا خیال ہے ٹیم کے لیے بڑا نقصان ہوگا. اور کامران اکمل جو پچھلے میچز میں دیکھا ہے, ایک میچ میں کئی کیچ چھوڑ رہے ہیں, اور اس کے بعد انڈر پریشر ہے. میرا خیال ہے کہ یہ انگلینڈ سے ان کا یہ بیڈ پیچ شروع ہوا ہے. اور مجھے اگر وہ چیز یاد آ رہی ہے تو اس میں یہ ہوا تھا کہ ایک بیان میں نے اخبار میں پڑھا تھا کہ ان کا انگلی ایک فریکچر ہوئی ہے. اس کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ اس کی پرفارمنس پور سے پور ہوتی گئی ہے, اور لیکن اس کو لگاتار کھلاتے رہے ہیں. شاید وہ انگلی جو گیند لگنے کی وجہ سے فریکچر تھی, وہ جب گیند آپ پکڑتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا آپ ڈرتے بھی کرتے ہیں کہ یہ گیند آرام سے پیچھے کر کے لیں بجائے یہاں سے لینا. تو اس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ اس کا یہ سارا سسٹم خراب ہوا ہے. حالانکہ اس وقت جب کوئی انجرڈ ہو اس وقت فوری اگر ریسٹ دے دیں. ہمیں کوئی متبادل نہیں ان کا ایک ساتھ ساتھ رکھنا چاہیے اسی سٹینڈرڈ کا, اچھے سٹینڈرڈ کا. نہیں, ایک ساؤتھ افریقہ ذوالقرنین حیدر شاید نام, ہم کو لے کے گئے ہیں, ان کو نہ میچ کھلایا ہے نہ کچھ ہے, شاید ایک آدمی میچ ملا ہے, اس کے بعد واپس آ گیا.
हालांकि आइडियल वक्त था कि उनको वहाँ विकेट कीपरी कराते और मुतबादल एक आपके पास इन फ्यूचर के लिए नजर आता इन केस कोई मेजर इंजरी हो जाती है कामरान अकमल को, देन यू आर स्टैंडिंग। वी आर बैक टू स्क्वायर वन। एक और कॉलर से जरा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा? मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि जैसे अब्दुल रजाक गए हैं, जी जी, उनको नहीं लेके गए, साइमन जो है अनफिट उनको लेके गए हैं, इनको वो लेके जाते एक मैच ना खिलाते, अगले मैच में मेन मैच में खेल सकते थे। ये नहीं तो हो सकता है इंजरीज जो हैं वो ज्यादा हों और अभी तो क्या 2 हफ्ते की इंजरीज है, तो 2 हफ्ते में भी हो सकता है वो फिट ना हो सकता है, लेकिन अच्छी तजवीज़ है आपकी। सुबह साहब उनको साथ लेके जाया जा सकता था। मेरा ख्याल है कि एक आईसीसी के भी कुछ रूल्स हैं जिनके मुताबिक कितने लोगों को लेके जाया जा सकता है और उसके नहीं, मेरा ख्याल है कि आप उनको, उनका मतलब है 15 की स्क्वाड में। अब आप देखें ये जो बॉलर है उमर गुल है, रॉय इफ्तिखार, राना नवीज, अजहर महमूद, मोहम्मद शमी, यासिर अरफात, 6 बॉलर, इनकी जगह डेफिनेटली अगर 2 हफ्ते का प्रॉब्लम था तो ही कुड हैव टेकन बोर्ड लेके जा सकता था साथ। उसके बाद अगला जो सुपर 8 शुरू होने हैं उसमें वो फिट हो जाता। तो अभी तो जब से उसको अनफिट डिक्लेयर किया है और पहला राउंड खत्म होने तक आपके 3 हफ्ते से ज्यादा है, 3 हफ्ते से ज्यादा है। तो ये मेरा ख्याल है कि इनकी बात सही है, बात ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो सकता है कि उनकी इंजरी ज्यादा सीरियस है या उनकी इंजरी के अलावा कोई प्रॉब्लम है? देखिए ये तो किसी को पता ही नहीं है ना, बोर्ड यही बताता है 2 हफ्ते आसिफ का और शुएब का देखने यही मसला चला है कि आ रहे हैं जा रहे हैं, फिट हैं अनफिट हैं, डोप टेस्ट हो रहे हैं, अब क्या हो रहा है। बोर्ड शुड कम विद ए क्लियर वर्जन, जैसे बाहर के मुल्क में ऑस्ट्रेलिया में साइमन का बताया है कि 3 हफ्ते लगेंगे, उसके बाद उतना ही वक्त लगा। लेकिन हमारे ये इस तरह की चीजें छुपाते हैं, शुड बी वेरी क्लियर, क्योंकि अब मीडिया इतना फास्ट है और बेशुमार है, आप बात छुपा नहीं सकते। हकीकत आपको बतानी चाहिए ताकि जो अवाम उसमें शायकीन उसमें है उनको भी पता चलना चाहिए कि वाकया अब 2 हफ्ते की जो ये बात कर रहे हैं और हमने भी ये पढ़ा कि 2 हफ्ते में ठीक हो जाएगा और 3 हफ्ते के बाद सुपर 8 शुरू होने हैं, व्हाई ही इज नॉट टेकन। अच्छा, शुएब और आसिफ का जो मामला था उसको भी आप समझते हैं कि मिस हैंडल किया गया या वो वाकईतन उनकी इंजरीज थी? क्योंकि मैं देख रहा था कि आखिरी मैच तक तो आसिफ बॉलिंग करवा रहे थे साउथ अफ्रीका में, तो अचानक वो इंजर्ड हो गए और अचानक ही वो आउट हो गए। नहीं जी, मैं यही कहूँगा कि क्रिकेट बोर्ड शुड कम विद पॉजिटिव रिपोर्ट्स। अब ठीक है उसमें इन्होंने मिस हैंडल किया है, लेकिन अगर इफ दे वर इंजर्ड व्हाई इंजमाम इज सेइंग कि ये बड़े अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, दे आर फिट और नेट में बड़ा तेज बॉल कर रहे हैं, एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद देम, ये और इस तरह की चीज। दूसरी तरफ बोर्ड कह रहा है कि वो अनफिट हैं। तो इस तरह की मुतजाद चीजें आपस में एक करके करनी चाहिए कि अगर फिट हैं या नहीं है। उनको एक तो वो कैंप में लेके ना जाते, अगर डोप टेस्ट का मसला था तो चुपके से पहले देख लेते ताकि उनके ऊपर जो पाबंदी लाइफ की लगनी है वो बच जाए। तो उनको प्रैक्टिस करवाने की जरूरत ही नहीं थी। तो और ये चीज एक तो वाजह थी कि जो उन्होंने मेडिसिन ली है इट हैज टू गो फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और वो वर्ल्ड कप में चांसेस बड़े थे ही नहीं उनके आने के। तो इस तरह की चीजें करने का मेरा मतलब है कि एक टीम नहीं आपकी बनी, और उसके बाद इंतजाम ने प्रेशर डाला कि जी दिस इज द डेडलाइन, मुझे बताया जाए कि मेरी टीम है क्या। वो भी तो कंफ्यूजन था। उसके बाद आईसीसी ने लेटर लिखा है क्रिकेट बोर्ड को कि 5 या 7 दिस लास्ट मंथ तक अगर आप टीम हमें बता दें, उसके बाद हम इनको कंसिडर करेंगे, दे आर अमंग 15, और उसके बाद फिर हम इनका डोप टेस्ट लेंगे। जब जाके बोर्ड ने फिर ये फैसला किया है कि यासिर अरफात शमी को भेजा जाए। बड़ी एक अनफॉर्चुनेट सी बात है। वैसे लोग तो साल पहले से अपने कॉम्बिनेशन बना लेते हैं कि हमने क्या खिलाना है वर्ल्ड कप में जाके, और हम एंड टाइम पे आके पूरी टीम जो वो फॉल्टर कर जाती है। अच्छा, वर्ल्ड कप का सब एक अपना प्रेशर होता है। आप नॉर्मल सीरीज में जब जाते हैं तो एक इतना प्रेशर नहीं होता जितना वर्ल्ड कप का इतना प्रेशर होता है। अब उस प्रेशर को जो बर्दाश्त करना, उसको विदस्टैंड करना और उसके अगेंस्ट पे परफॉर्म करना, ये भी एक आर्ट है। तो आप क्या समझते हैं कि हमारी जो टीम है उसमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस प्रेशर को खासतौर पर बर्दाश्त करने की? देखिए हमारी टीम में मोस्ट ऑफ आवर प्लेयर आर क्वाइट सीनियर प्लेयर्स, तजर्बाकार भी हैं और ये प्रेशर के अंदर ये मैच खेलते भी रहे हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि अब इनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर होगा। स्वाय
समी के ऊपर हो सकता है, यासर अरफात के ऊपर हो सकता है, और बाकी आप देखें दे विल प्ले नॉर्मल, इनके अलावा कोई उनके ऊपर प्रेशर नहीं होगा। और वेस्ट इंडीज की जो कंडीशंस हैं वो भी पाकिस्तान से मिलती जुलती हैं, और आखिरी सीरीज जो यहाँ हुई है उसमें कई मैचेस ऐसी पिच पे हुए हैं जो अब वही पिच पे खेल रहे हैं, और दे आर यूज्ड टू अगेंस्ट ईच अदर। 3 टेस्ट मैच हुए पाकिस्तान में, 5 एक रोजा, और दे ऑल प्ले टुगेदर, एक दूसरे की वीकनेसेस का पता है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को ये एडवांटेज लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए। और हमारे साथ कॉलर हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब और कहाँ से? मैं सर मोहम्मद बिलाल पेशावर से बात कर रहा हूँ। जी बिलाल साहब पेशावर से फरमाइएगा। किसान साहब, सरफराज साहब से ये सवाल करना है कि हमें ये बताएं, अभी तक हमें मालूम नहीं है कि ओपनिंग किससे कराएंगे, तो ये पहले बताएं कि ओपनिंग किससे कराएंगे और आपके ख्याल में किससे ओपनिंग करानी चाहिए? चलें, ओपनिंग पे बात हो चुकी है वैसे, लेकिन दोबारा हम पूछ लेते हैं कि देखें जी, रेगुलर ओपनर जो आपके पास है वो तो एक मोहम्मद हफीज यहाँ से लेके गए हैं, दूसरा इनके साथ है इमरान नज़ीर, और ऑप्शन जो है अफरीदी का भी है, शुएब मलिक का भी है, और ये सारी ऑप्शन है। एक और कॉलर से जरा बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर कौन साहब और कहाँ से जी? सर मैं बोल रहा हूँ रावलपिंडी से। सर मैं सरफराज नवाज साहब से सवाल है। फरमाइश। सर सवाल ये है कि सर ये अब्दुल रज़ाक साहब की सर जगह मतलब अजहर महमूद ले सकते हैं सर? अजहर महमूद साहब, थैंक यू वेरी मच। अजहर महमूद क्या चांसेस हैं और वो खेलेंगे उनकी जगह? देखिए जी, एक्सपीरियंस प्लेयर रजा की जगह एक दूसरा एक्सपीरियंस प्लेयर लेके गए हैं, और अजहर महमूद ने होम परफॉर्मेंस जो उसने की है डोमेस्टिक क्रिकेट में वो तो आउटस्टैंडिंग है। अच्छा। और वो क्या जगह उन्होंने ले लिया और परफॉर्मेंस करें टीम के लिए, तो आप समझते हैं कि वो परफॉर्म कर देंगे वहाँ पे? क्योंकि पिछले की कमी तो मेरा ख्याल है पूरी करनी है। जो 8 साल पहले का मैच मैंने 99 वाला बताया आपको, वर्ल्ड कप ही का, उसमें मैन ऑफ द मैच थे वैसे अजहर महमूद। नहीं, बीच में अनफॉर्चुनेटली ही वाज अनफिट फॉर 2 years, ही हैज नॉट प्लेड टॉप क्लास क्रिकेट फॉर टेस्ट मैचेस। एक रोजा पाकिस्तान के लिए पिछले 2 साल वो नहीं खेले, और ये जितनी देर तक आप टॉप क्रिकेट में ना आए, इंटरनेशनल क्रिकेट में दोबारा रिगेन करना फॉर्म मुश्किल हो जाता है, इट टेक्स थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा, इसके अलावा आप जरा बात करते हैं कि बाकी टीमें जो हैं उनमें आप किसको रेट कर रहे हैं और किस तरह रेट कर रहे हैं? अब देखें, पिचेस देखकर मैं यही कहूंगा कि एशियन जो टीमें हैं, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, इनके चांसेस बढ़ गए। अब अगर तेज पिचें होती तो फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के चांसेस भी काफी ज्यादा हो। लेकिन ऑस्ट्रेलियंस वगैरह जो है, साउथ अफ्रीकन, ये बड़ी जल्दी एडजस्ट भी कर लेते हैं इस तरह की पिचेस पे। नहीं, एडजस्ट तो कर लेते हैं, उनका तो एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है। लेकिन आप देखें, अगर इसी तरह की पिचें आप इंडिया में देख लें तो ऑस्ट्रेलिया स्ट्रगल किया, दे लॉस्ट टू वेस्ट इंडीज शुरू में, और उसके बाद कम बैक किया और वो बड़ा मुश्किल से, और इंडिया देखे अपनी पिचेस के ऊपर सही नहीं खेल सका और सेमीफाइनल तक भी नहीं गए। तो ये चीजें देख के ट्रू परफॉर्मेंस आपके सामने नहीं आ सकती कि आपके जो बैट्समैन हैं स्कोर करेंगे, बॉलर आउट करेंगे रेगुलर, उसमें कोई और बॉलर भी आउट कर जाता है। वो चीजें जो होता है कि बैट्समैन जो रेगुलर हैं उनकी जगह टेल एंडर आके स्कोर कर जाते हैं, तो ऐसी पिचेस के ऊपर ट्रू परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। एक और कॉलर से जरा बात कर लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या वो कहेंगे। लेकिन साथ साथ नाज़रीन, ये भी आपको बताता चलूँ कि जो हम बात कर रहे हैं स्ट्रेटजी की, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, और स्ट्रेटजी जो है आप देखेंगे कि हमारे आज इंतजाम साहब क्या बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, कौन साहिबा और कहाँ से? जी मैं रुबीना गौर सियालकोट कैंप से। जी रुबीना साहिबा सियालकोट से, फरमाइएगा। मैं ये कहना चाहूंगी सबसे पहले कि सियालकोट में तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। अच्छा, चलें, क्रिकेट के लिए अच्छी बात नहीं है। क्रिकेट मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे आज बारिश पे बात होनी चाहिए। अच्छा, चलें, आपको अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच। दूसरा ये मैं क्या कहना चाहूंगी कि ये जो हमारी टीम गई हुई है ना, हाँ जी, इसके लिए तो मेरी यही एडवाइस है पूरी कौम को, बल्कि मशवरा है कि हॉकी बाय चालाकी और क्रिकेट बाय चांस पे यकीन रखे और चुप करके बैठ के देखे अल्लाह क्या करता है।
चलें, चुप करके बैठ जाएं आप भी, और हम भी 2 मिनट में चुप होने वाले हैं इंशाल्लाह। और क्रिकेट बाय चांस तो है, इसमें देखते हैं कि कितना चांस है और कितना स्ट्रेटजी का भी काम होता है, लेकिन स्ट्रेटजी भी काम आती है। क्यों सरफराज साहब, इसमें स्ट्रेटजी का भी एक रोल तो है ना, कि आप हर मैच के लिए एक अपनी लहजा स्ट्रेटजी बनाएं, कौन सी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं, पिच कैसी है, ये भी तो एक स्ट्रेटजी बनाई जाती है। ये देखें जी, एनालाइज करना पड़ता है कि कौन सी टीम कौन सी पिचेस के ऊपर कितनी इफेक्टिव है, और कौन से उनके बैट्समैन कहाँ कहाँ आउट होती हैं, क्या शॉट्स खेलती हैं, इसी तरह बॉलर्स की लाइन और लेंथ क्या होती है। इस तरह की स्ट्रेटजी कोच को डेवलप करनी चाहिए, और कैप्टन से डिस्कस करके फिर टीम मीटिंग में उनको बताना चाहिए कि ये हमने स्ट्रेटजी करनी है। और ये जिस तरह रुबीना साहब कह रही थी कि हॉकी बाई चालाकी, ये चालाकी क्रिकेट में नहीं चलती? क्रिकेट जो है इस बाई चांस तो है, लेकिन जो मतलब कि अगर आप और मैं चले जाएं इस उम्र में तो हम क्या करेंगे? नहीं, लेकिन ये जो एक्सपर्टी होती है ऑन फील्ड जाके थोड़ा सा गिमिक्स करना, मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज, बॉलर्स को चेंज करना, फील्डर्स का इस तरह, इसमें भी तो ये एक्टिव कैप्टन का मैटर तो करता है। शुरूर कैप्टन जो कहते हैं तो वो यही होते हैं कि शुरूर कैप्टनसी की है, बड़ी अच्छी की है, कि मौके पे चेंज हमारे कप्तान साहब जरा थोड़े दूसरा मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान के लोग शायकीन एक तवक्को करते हैं पाकिस्तान टीम से तो जीते, कि मेहनत करें और फाइट करें, हार जीत को भूल जाएं। आती है कि अगर हारे भी तो मेहनत करके पता चले कि बड़ी फाइट की है, लेकिन हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला। आखिरी कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कौन सा और कहाँ से जनाब? खान बोल रहा हूँ जी फरमाइएगा जी। सर ये है कि इंजमाम साहब जो है वो ऊपर क्यों नहीं आ रहे? चलें, मैं अभी पूछता हूँ जी। थैंक यू वेरी मच। बात हो रही है ऊपर आने की, आप जरा बता दें कि जी वो क्यों नहीं आते, डरते हैं? नहीं जी, नंबर 4 से ऊपर क्या आएंगे? नंबर 3 यूनस ने अभी 70-80 रन किए हैं और उसने हजारों रन किए इस पोजीशन पे, तो मेरा ख्याल है नंबर 4 पोजीशन उसकी ठीक है, उसको बड़ा अच्छा फैसला किया है। नंबर 4 में खासा टाइम मिल जाता है आपको। नहीं, नंबर 4 देखें, यहीं से बैटिंग अगर यहाँ स्कोर करें, और इंतजाम जो है ही इज ए हिटर एज वेल, जो यूसुफ नहीं कर सकता। यूसुफ नीचे खेलता है, इंतजाम छक्के चौके और बड़े ह्यूज हिट्स लगाता है, तो नंबर मेरा ख्याल है कि ये नंबर बिल्कुल ठीक है, और इसी पोजीशन पे मेरा कहूंगा कि कैप्टन का बड़ा अच्छा फैसला है 4 नंबर। और आखिर में 10 सेकंड में मुझे बताएं कि पाकिस्तान के चांसेस वर्ल्ड कप जीतने के हैं? मेरा ख्याल है कि जी वर्ल्ड कप जीतने के चांसेस तो ये अब पिचेस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर दिल क्या कहता है? मेरा तो दिल कहता है जी कि सेमीफाइनल तक पहुंचना चाहिए। मेरा दिल कहता है कि पाकिस्तान फाइनल जीतेगा इंशाल्लाह, और वर्ल्ड कप जीतेगा। हम इंशाल्लाह वर्ल्ड कप जीत के वेस्ट इंडीज से और जो काली आंधी होती है उसे लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच सरफराज साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे सरफराज नवाज साहब, और आपकी कॉल्स भी हमने ली, उनसे बातें भी की, और हमारी इस उम्मीद के साथ इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीते, और आखिर में दुआ कि आप पाकिस्तान खुश रहा करें और पाकिस्तानियों की खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा करते रहें। सपुर्दम बतोमाए खेशरा तुदानी हिसाब कमो बेशरा इसरा किसानों को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।